ҳаматон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Таҷ Авто қарор доред. Бародаро имрӯз шуморо аз нарху навои спринтерҳои будка бохабар мезанем. Ба канал омода шавед ва лайк муомадаро фаромӯш накунед. Ҳам бародаро 10,000 20,000 одам мебинад. Яхте лайка бизанед бародаро, 80-100 лайк мегирад. Бизанем лайка бародаро. Рафтем. Як съемка мекунем. Лайка задам бигирем. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продалинная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. Спринтери болкаш бародаро будка. Соли 2015 мотора 3.6 цилиндр будааст. Ина мошина озор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Чорта баллонош нав. Баллону пеш қафо нав будааст. Не ҳолати дурнаш. Дута электропакет. Не салонош коробка механика. Салонош кожини, ин тараф кожини лафти вай будааст. Пробегаи 290,000 бародаро. 290,000 пробег дора бародаро. خریدارو باشد لازم نرخو نوشم میگویم زنگ زده ساودو که میگیرد نه حالتی بود کاش документош ҳамаш аян техосмотр утилизация дорад бародаро нархша 285 тибне нархай бародаро 285,000 сомон кусачан мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 790 90 01 будааст. Ина хайдро бошад марамат занг зад мошина савдо кард бигиред. Ина бародаро марамат спринтери болкаш будааст бародаро. Соли 2014 мотори 2.2 турбо будааст. Ина мошина азом мекунем, хуш шуро нигоҳ кунед бародаро. Ин вешан калташа ин калташ. Ина чорта баллону пешу қафо нав бародаро. Маҳкам будааст. Ина бародаро ҳолати салонаша бинед. Дута электропакет, салонош, коробкаи механика, латта будааст. Ин торпедош, мониторам будааст бародаро. Аз пробегша бо асоиба меписем. Ҳай мошинча тоза будааст дурнаш. Олти баллон қафошам гуфтем нав. Ин дурнашам кӯину ягин чонтимчи. Ин ҳолати будкаш. Дурнаш. خریدارو هستیم برادر. از نرخ نوشم میپسیم. تخاصمات utilizacja داره. تخاصمات utilizacja داره برادر. نرخ چندسه؟ 170,000 سوم کتاسیان. ماشین باز سعودو میشه برادر. رقمش رو میمونه معلومات زنگ زد ماشین سعودو بگیره. 92 77 59 58 بداست. معلومات برادر. اینا برادر معلومات سپرینتری بولکاش بداست. ماشین وگونی سال 2014 موتور 2.0 دیزل برادر توربو میشه. ماشین جواب میکنم خوش رو نگاه کنیم برادر. چهار تا بالون پیش و قفل ناو برادر اینا. خوششان ناو. نه حالتی سالوناش دو تا الکتروپاکت. اینه سالونش لاته کوچه ارلاش. مانیتور. شبکه 379,000 برادر کاروبکاش مکانیکا. کاسنی رامش هست. اینا خریدارو هستیم برادرو. این بو ویلی کش دست دوناش به.
Texosmotor utilizatsiya dorodan. Texosmotor utilizatsiya هست. همه شای. Texosmotor utilizatsiya dora бардор. Нархш 200,000 сомон футосиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 38 96 96 будааст. Хедр боша марҳамат зангизда мошина савдо кара мегирем бардор. Ина бардор марҳамат спринтери боркаш. Соли 2016 мотори 2.2 турбо бардор. Евро 5 будааст. Ина мошина авзо мекунем хушро нигоҳ кунед. 4 та баллон пеш қафон нав бардор. این حالتی سالن است. دو تا الکتروپاکت سالنش لخته بود از باردارو. ربگای 230,000 باردارو اینا. تا پیداش نه. کاروکاش مکانیکه کاندیشنر هست. Texosmotor utilizatsiya dorodan. Texosmotor utilizatsiya dora bordor narxshamsi? Narxchi 175,000 сомон футосиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 768 03 08 будааст. Хазир боша марҳамат ба ин номер занг зада мошина савдо ка мегиред. Ина бардоро марҳамат спринтери боркаш будааст. Соли 2014 мотори 2.2 турбо Евро 5 мина. Евро 5. Ина бардоро мошина авзо мекунем. Хушро нигоҳ кунед. Як лайк мезанем бардоро видео поделиться мекунем. Рафтем бардоро 4 та баллонош нав будааст. ина кушоко ҳашт дозе ту дурнеша мегам. Коробка механика салон лахта бардоро. Ду та электропакет. Texosmotor utilizatsiya dora бардоро нархши 175,000 сомон футосиам мошин боз савдо мешавад. Рақамашон маълумот, рақамашон мебинед занг зада мошина савдо ка гиред. Да 3179 97 будааст. Хердор боша марҳама бардоро. Ина бардоро ин дарозашан сикам. Не калтай будааст ко. Спринтери боркаш соли 2014 мотори 2.2 турбо бардоро Евро 5. Ина мошина авзо мекунем хушро нигоҳ кунед бардоро 4 дута баллони пешаш қафошам нав будааст. ин ҳолати салона бардоро дута электропакет. Салонош лахта будааст. Коробка механика, монитор 497,000 пробеги дора бардоро. Ин ҳолати салонаш. خیدرو هستیم برادر خیدرو باز نقشه میپسیم یکیشون محکم دست کن اینه چانگ ساز 220 نقشه 220,000 сомон футост мошин боз савдо меша бардор. Ина рақамош 92 973 79 97 будааст. Да 31 79 97. Хайдар боша марҳамат ба мин номер занг зада мошин савдо ка мегиред. Техосмотор утилизация дорад 220,000 сомон. Ина бардоро марҳамат спринтери боркаш соли 2017 мотори 2.7 5 будааст. Нархш 230,000 будааст нархаш. Айна 4 та баллонош нав бардоро баллон пеш қафон нав будааст. این حالتی سالن است. دو تا الکتروپاکت коробка механика салонош лахта будааст бардоро кондиционер пробега 379,000 будааст. Ти веаш
اون لایکاتون رو بزنیم بردارا کن. نرخ بردارا شکلی که گفتیم 230,000 سوم تکاسموتر اوتیلیزاسیا داره. رقمشون 92 772 46 14 است. خیلی رو باشم مرمز زنگ زدم ماشین سابقه گرفتن گرفت.